ढाबे का खाना कैसा है? अच्छा है क्या? एक प्लेट सैलेड और चाहिए। ओके, अभी मंगवाते हैं। हम लोग आज कॉलेज टूर पे गए थे, सिक्टअप फैक्ट्री और फिर देवा। ये हमारे स्कूल के सारे गर्ल्स लोग क्या हम सब लोग गए थे और अब हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। आज मौसम भी बाहर बहुत अच्छा है। मिक्स वेज